बहुत मौका है ନା କ'ଣ ବିରି ସାମଲ କେଉଁଠୁ ଆସିଥିଲେ? ବାଲିଚନ୍ଦ୍ର କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର? ଗୋଡ଼ ତ ଚାଲୁ ପାରୁନି ବାପା ଆଣ୍ଠୁ ବଙ୍କା ହେଲାଣି, କେତେ ଦିନ ହେଲାଣି ଏମିତି ହେଲାଣି? 1997ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି 2015 ବେଶୀ ହେଇଗଲା 2015। ତା ପାଇଁ କିଛି ମେଡ଼ିସିନ ଲଗେଇବା, ତେଲ ଲଗେଇବା କିଛି କରିଛନ୍ତି? ହଁ ବହୁତ କରିଛନ୍ତି, ଭଲ ହେଇଗଲା। ଏବେ ଆମେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଅପରେସନ୍ କରିବୁ, ରାଜି ଅଛନ୍ତି? ରାଜି ଅଛନ୍ତି? ପାଦ ଯୋଡ଼ିକି ଛିଡ଼ା ହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସ। कोई भी नी पेन या जॉइंट प्रॉब्लम से परेशान है तो देर मत करें, जल्दी कंसल्ट करें। सुधांशु पधी ऑर्थोपीडिक सर्विसेज में एक्सपर्ट ऑर्थोपीडिक एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट केयर अवेलेबल हियर। सुधांशु पधी ऑर्थोपीडिक सर्विसेज एडवांस्ड ऑर्थोपीडिक, स्पाइन, ट्रॉमा एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरीज। इस वीडियो को शेयर करें ताकि और लोग भी इंस्पायर हो सके और अपने दर्द से आजादी पा सके। Your one share can change someone's life.